Rhandza ku mi losa viteni la hosi Yesu a ku rhula a ku ve na hina. Ni kona haleno a ku va swin'we hi ta twa rito la Xikwembu-nkulukumba. A ku va hi ta vulavula hi matimba ya Xikwembu-nkulukumba. A ku va hi ta vulavula hi vukona la Xikwembu-nkulukumba vuton'wini ra hina. Mina ni nga yima haleno vito ni Marta Abdul Malati Neves. Ni kona haleno ni lumba Igreja Evangelica Fruto dos Lavradores em Cristo. A ku va swin'we hi ta pambulelana rito leli na ni vuyisa a tema leli namuntlha li vulavulaka hi leswaku você pode ter fé sem obediência. Li vuya swa nga xivutiso hikuva hi vanyingi lava hi vulavulaka hi leswaku hi na kona ku pfumela. Hi na kona ku pfumela mahlweni ka Xikwembu. Kambe na hi nga na ku xixima, na hi nga na kona ku xixima, hi nga swi tivi leswaku a ku xixima na ku pfumela swilo leswimbirhi swa fambelana. Loko u li na kona ku pfumela swa fanele leswaku u va na ku pfumela na u li na kona ku xixima. Loko u nga na kona ku xixima u ta swi kotisa ku yini a ku pfumela, hikuva a ku xixima hi kona ku ku nyikaka leswaku u va na xiyimo lexi kombisaka leswaku wena u pfumelile hakunene ka Yesu Kreste. Hi kanyingi hi hina hi pfumelile eka Xikwembu-nkulukumba, hi pfumelile ka Yesu Kreste, na ku ve a ku pfumela ka hina a ku tikombi hi mintirho. Loko hi twa rito la Xikwembu-nkulukumba li vulavula hi leswaku ku pfumela loko ku kalaka ku nga na mintirho ku tifelile. Xana wena loko a ku pfumela ka wena ku nga ri na mintirho, ku nga tikombisi hi mintirho, xana u nga va u li loyi u kombisaka a ku pfumela lokunene mahlweni ka Xikwembu xana? A loko hi ya ka tin'we ta tibuku ta minawu yana Deuteronomy capítulo 30 versículo 15 e 16 yi vulavula hi leswaku Xikwembu xa nyika nkarhi eka mun'wana na mun'wana leswaku a hlawula leswi i nga swinene vuton'wini ra yena, a hlawula rifu kumbe ku hanya. A loko nga va u ya hlawula rifu u ta tikomba hi mahanyelo ya wena leswaku loko u li karhi u famba, loko u li karhi u vulavula, hinkwaswo leswi u ta ka vo swi endla swi ku kokela a ku ya ku feni loko u to kala u nga kumi vutomi lebyi nga heriki. Kambe loko u navela vutomi hi leswaku u ta tikomba hi mintirho ya wena, u vo tikombisa hi ku kombisa Yesu Kreste. A ku va mintirho leyi u ta ka va u yi tirha yi va leyi kombisaka a ku kwetsima ka Yesu Kreste vuton'wini ra wena. Swi lava leswaku hi tiva ku hlawula, a ku hlawula. Loko hi ya mahlweni hi dyondza a rito leli u nga va u hlawula ku u leswinene kumbe ku hlawula leswaku biha. Loko u hlawula leswaku biha u ya mahlweni hikuva u ti hlawulela rifo leli li taka va li ku nyika ku va ku karhateka ku hela misava. Loko u hlawula ku endla leswinene hileswaku a vutomi la wena li ta va leli li kalaka li nga heli. Mun'wana ali mina na vativa vafundisi lava a va vulavula rito hi laha swi fanelaka ha kona, a va endla hi laha Yesu a lavaka hi kona. Kambe va file, va nga va file nyama leyi kambe a moya wa vona wu le ku hlayisekeni. Loko va ti lulamiserile a ku va namarhela ka Yesu Kreste hileswaku vutomi la vona la munhu loyi a nga ndzeni loyi a tumbetiweke hi nyama leyi hi vonaka hileswaku yena a kumeka na ali ku hlayisekeni. A hi veni na ku xixima a ku va hi ta kombisa a lipfumelo la hina. A ku va ni nga heti nkama hi ta twa rito la Xikwembu-nkulukumba eka Hebreus capítulo 5 versículo 9. Loko rito hi li kuma li dyondzisiwa xileswi: kutani loko a endliwile lwa lulameke u hundzukile xihlovo xa ku ponisiwa loku nga heriki eka hinkwavo lava va n'wi yingisaka. Leli i rito la hosi. Hi twisisa leswaku loko a endliwile lwa lulameke, loko a yi landzile hi la na tatana wa yena a nga mu rhuma ha kona, hi vulavula ha Yesu Kreste. Yesu Kreste a ve kona misaveni, a yambala nyama, a twa ku vava, a twa ndlala, a twa ku vaviseka mbilwini, kambe a va lweyi a ti chivirikelaka ku landza leswi i nga leleta
pfumela tatana wa yena, a kombisa ku pfumela a ina wa yena loyi a nga mu endla wa ku na pfumela ku va ni ya fela misava, a nga zanga ta cinca hikuva vona mikhinyavezo ya misava, a nga zanga ta cinca hikuva vona swilalanganya swa la misaveni. Ha twisisa leswaku Yesu a ve na ku xaniseka hi ntamu, a beleliwa xihambanini, a nga ku twa ku vava, kambe a nga zanga landzula tatana wa yena. Loko a ve a hetisa ntirho hinkwawo, a endliwile loyi a lulameke, a endliwile loyi a hetisekeke, hileswaku a kombisile ku va i ri xihlovo xa vutomi lebyi nga heriki eka mani na mani loyi a pfumelaka ka yena. Swi lava hi pfumela ka Yesu, hi mu tshemba, hi tiva leswaku Yesu Kreste hi yena hi nga vutomi ra un'wana na mun'wana. A vutomi la hina loko hi ngo tshuka hi namarhela swa matiko, hi tiva leswaku hi wisa tingana Yesu Kreste loyi a hi feleke. Pfumela ka Yesu, tshemba Yesu loyi u namarhela ka yena, u ta kuma xihlovo xa vutomi lebyi nga heriki. Van'wana va ti vula hi ku pfumela, van'wana va ti vula hi ku va va ri vakhongeli lavakulu, van'wana va ti vula hi ku va va ri vaprofeta, van'wana va ti vula hileswaku vona i valandzeli va ntiyiso wa Xikwembu-nkulukumba. Kambe loko u landza mintirho leyi va yi tirhaka i mahala, a ku na nchumu lexi xi kombisaka Yesu Kreste. Xana wena u nga va na kona a ku pfumela loko u nga xiximi xana? Swi lava u tiva ku xixima leswaku ku pfumela ka wena ku ta va loko ku tlakuxiwaka hi Xikwembu-nkulukumba. A loko hi ya vona ka Kolosensi capítulo 1 versículo 29, yi vulavula hi ku tikarhata ka mun'wana na mun'wana. Loko Paulo a vulavula hi ku tikarhata loku, a li ndzi tikarhatela swona leswaku ni nga tshuki ni va loyi ni humaka endleleni ya Xikwembu-nkulukumba, ni va ni landza nawu wa moya lowo kwetsima. Swi lava leswaku mun'wana na mun'wana a tikarhata, a tikarhatela leswi Yesu Kreste a nga xanisekela swona, a ku va yena a za ya vambiwa xihambanweni, a mu tshunxa Paulo. Na wena makwerhu, Yesu loyi a ku tshunxile. Yesu loyi loko u mu landza u ta va u ni xihlovo xa vutomi lebyi nga heriki. U ta kombisa ku pfumela ka wena hi mahanyelo ya wena. U vulavurisa ku yini ni vana va wena ndyangwini? U vulavurisa ku yini ni vatswari va wena ndyangwini? U vulavurisa ku yini ni vaakelani? U hanyisa ku yini? Seraki wa swi kota ku va u tipatsa ni van'wana va makwerhu, a ku va u ta kombisa ku pfumela ka wena? Loko munhu a ku johela, i ncini lexi u xi endlaka ku va u ta kombisa leswaku hi ka kunene wena u representante wa Yesu Kreste? Swi lava leswaku u kombisa hi mintirho, a lani swi vavaka kona hi lana Yesu a nga kona ku va ti kombisa eka wena. A loko ku leswaku vava a swi fambelani na mina ni lava ku famba ku na byaleni, hi mani lowu mu landzaka? Yesu loyi u ti vulaka hi yena ku va mukreste ha yena, a rhwali ku tika la misaveni, a rhwali ku karhateka la misaveni. Landza Yesu, u pfumela ku xaniseka, u pfumela ku rhwala mikhinyavezo, u pfumela ku chipisiwa, u pfumela ku xandziwa, kambe u namarhele ka yena, u tiva leswaku ntsena yena Yesu hi yena i nga nghena ni ntiyiso ni vutomi. Swi nga koteka ku u va ni ku pfumela loko u li ni ku xixima. Xixima vatswari va wena, xixima vaakelani, xixima vafundhisi va wena, xixima a vito leri wena u ti vulaka hi lona la Kreste. A ku pfumela ka wena ku ta va loko ku tlakuxiwaka. Ni navela leswaku Hosi yi va hi seketela hina hinkwerhu loko hi twa rito leri, hi sungula ku ti kambela, ku lava ku tiva leswaku xana mina a mafambela ya mina, xana mina a mavulavulela ya mina, xana mina a leswi mina ni nga hi xiswona, xana ni nga va ni kombisa mani misaveni leyi?
hikuva misava loko yi languta yi vona lava va nga vakreste yi la ku kopiya xa nchumu hileswaku loko wena u endla ku lulama lava va hanyaka swa ku biha loko va ku vona wena u endla leswinene va kuma ku tshunxeka va pona va ku landza i vangaki se va nga ku vutisa swa ku u khongela kwini hi ku navela mintirho ya wena leya ku saseka vanyingi va vutisa swa ku i nje wa khongela wena hileswaku va vona mahanyelo ya wena leswaku a wu na kona ku pfumela hikuva a wu xiximi munhu u tiva ni ku vula leswaku leswi a wu khongeleni ta swi hlivile eka zako ra wena ku khongela Yesu loyi a tshame vuton'wini ra un'wana na un'wana loko u kuma va mamana loko va karhatekile ali mina ni ta ku tsimbela ka pulani van'wana va byela valumuzana va vona a ni phela mina na mina laha ni nga kona ni buluku la u nga ti vule leswaku wena u nga ni hlula hileswaku loko no tlhantlha ka pulana hi ta fana xikomba xi swi vengisanga swona a hi namarheleni ka Yesu hi twisisa leswi ku nga ku rhandza ka yena hi endla leswi hi nga ku rhandza ka Xikwembu a ku va hi ta yamukela xihlovo lexi xa vutomi lebyi nga heriki hi twisisa leswaku mun'wana na mun'wana eka Deuteronomy a ta kateka a ta yamukela mikateko loko a ni ku twisisa a hi yamukeleni xihlovo xa mikateko hi nga Yesu Kreste i va muponisi wa hina hi ta kuma ku hlula ndzeni ka miringo leya ku tala a hosi a hi katekiseni hi kurhula amen hi ta khongela tatana